searches daily, right? Dan mereka cari kerana nak cari content ke ataupun nak beli barang ke itself. And Google alone processes over 40,000 search per second. So memang banyaklah people are using internet to search for informations. So that makes sense why marketers nak produk dia dijumpai di dalam talian lah. Okay, sekarang ni kalau kita search satu perkara, contohnya lah when we search about katalah yang pelik-pelik sikit, contohnya tanaman hidroponik. Okay, you will not only get information related on tanaman hidroponik, tapi you akan dapat advertisement dari Google, you akan dapat YouTube video, you akan dapat Facebook link and so on. So as a marketers, kita naklah produk kita ni appear dalam carian, so mungkin akan dipertimbangkan sebagai satu produk yang akan dibeli. Alright, so why SEO? Why is it suddenly become important? Alright, dia berkisar kerana platformnya, iaitu search engine. Right, search engine, the channel through which these searches happen, use closely guarded algorithm. Note the word saya mention di sini, closely guarded algorithm. Sebenarnya dalam dunia ni tak ada siapa pun tahu algorithm yang digunakan oleh Google untuk merankingkan our website. Apa yang kita tahu sebenarnya adalah sangat sedikit. Actually Google have about 200 algorithm yang mereka gunakan untuk menyenaraikan dalam laman web mereka. Tetapi yang kebanyakannya dibincangkan adalah ialah algorithm yang common, yang common. Jadi semua orang akan fight over the same semua marketers, company akan fight over the same algorithm. So that makes mencabar. Tetapi another 90% of the algorithm memang tidak diketahui. Of course lah, it's rahsia bisnes mereka lah. Kan macam KFC, okay, walaupun macam mana pun the recipe is still a secret. Alright, so basically what we want is that we want to know what are factors these algorithm take into account that has led into the growing of practice or knowledge related to search engine optimization. So like I said, people memang belum-belum nak tahu apa algorithm je. Kita test lah apa, tapi still, okay, it is not verified by Google lah. Maksudnya you nak cari, dia nak cakap you nak cari and you want to study is okay, but the secret remains with us lah. Okay. Okay, so what is SEO? Okay, SEO is basically macam saya kata tadi, a practice of optimizing a website, okay, to achieve the highest possible ranking in search engine page result, ataupun kita panggil SERPS, search engine result page, right? So someone who practices SEO professionally is known as SEO ataupun search engine optimizer. Right? So macam saya kata tadi, Google has about 200 different factors in its algorithm to determine the relevance and ranking. Nobody knows these 200 factors. Okay, so to date, none of the major search engine disclose the element, right? They use ranking. But many SEO practitioners are spending time to analyze. So kebanyakan practitioner kita analyze apa lagi sebenarnya yang dia cari untuk rankingkan page kita. Alright, ini adalah spekulasi lah, orang kata, orang agak lah. Apakah itu dia 200 link yang digunakan oleh Google pada tahun 2022. Okay, so macam kita cakap tadi, kita mungkin dah tahu Google ada 200 ranking. Okay, sekejap saya share the page. Share the content. Okay, so kita tadi. Kita tahu tadi Google ada 200, tapi apa exactly, what it is exactly. Okay, so ini pun tak tetap. Dia even mention these are some proven, some are controversial. So maksudnya tak proven lagi lah. So dia list kat sini this, right, this. Although it's not 200, you kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. Right, so this is what dia agak-agak lah. Dia agak-agak.
So still lagi keyword. So yang perkara-perkara ini yang kita akan tengok pada hari ini. Right? And if you can search page-page lain, kebanyakannya pun menggunakan kita panggil apa? Agakan atau tekaan yang sama lah, because nobody knows that 200 link. Okay. Okay, so sekejap saya stop sharing ini. Right. So nobody knows lah. So hari ini kita akan belajar yang quite common. Okay, boleh. Siapa tadi nak live sekejap? Okay. Alright. Now, apa topi ni? Topi ni adalah kita panggil dia the types of SEO lah. Ada black SEO dengan white SEO. Okay. Black SEO ni adalah kalau black tu selalunya dark lah kan. Okay. Menggunakan strategi-strategi yang tidak beretika, okay, untuk menaikkan page di page anda. Okay. Contohnya anda buat 2-3 website yang konten dia sama. Right? Jadi cuma yang berbeza mungkin di URL tu berbeza. So kalau orang search ada potensi untuk appear sebab frequently appear content. Salah satu kriteria. Ada satu lagi adalah yang mana ada banyak invisible text. Website tu nampak macam sikit tapi sebenarnya dia buat teks yang sama color dengan background dia. Okay. Dalam teks yang disembunyikan dalam background tu diletakkan semua keyword-keyword yang penting lah untuk website dia. So this is blackhead SEO. Tapi in the old days memang adalah perkara ni dan sekarang pun kadang-kadang ada. Cuma sekarang pun Google semakin pandai. So anything that is related to this unethical biasanya dah dapat detect lah. Okay. But what we want to do is that we want to achieve what they call the white hat strategy. So iaitu dengan mewujudkan website yang mempunyai konten yang relevan, konten yang mempunyai label. Kalau gambar kadang-kadang kan kalau kita browse gambar ada sedikit penerangan tentang gambar. So that is what we mean by a well-labeled image. Right? Kenapa pentingnya untuk kita meletakkan label pada gambar ataupun dalam bahasa teknikalnya alternate image adalah kalaulah gambar itu tidak boleh appear disebabkan internet speed yang rendah ke and so on, user can still know and read know what does this picture is all about. So dia tak ganggu sangatlah flow of information search for user. Right? Website yang mempunyai link-link yang relevant, okay, website yang mempunyai sentence grammatical good grammar, roots tak ada banyak spelling, right? Comply dengan HTML5 ataupun dulu HTML lah, sekarang dah HTML5, and mempunyai unique and relevant page title. Okay. So these are all very important dan untuk membantu website itu tersenarai tinggi. Tapi kalau semua orang buat macam ni, ada student tanya, doktor kalau semua orang buat macam gini, macam mana kita nak menang juga, sebab mungkin semua orang akan tulis konten yang baik, semua orang akan label picture dia. Now that comes the second part of the of SEO, maksudnya how many people search your site using the specific keywords yang you ada dalam site. How many people, how long do they stay on your site? Okay, so itu come kriteria kedua pula. Mungkin ada setengah tu label picture cantik tapi tidaklah menepati hasrat user. Okay, so in doing this, in understanding or doing SEO, we need first to understand search engine, right? Search engine kat sini kita kata search engine needs help user to find what they are looking for to make sure they list the best results. And usually search engine akan menyenaraikan the website according to these 5 elements. So macam tadi yang soalan saya kata tadi, student saya tanya
Doktor, saya dah ada gambar cantik, konten cantik, saya tak ada grammatical error, soalan ejaan saya betul and so on. Tapi kenapa saya masih lagi duduk dekat nombor page kedua, doktor? Tanya. So, this is the answer. Besides the content, it also depends on these 5 factors. First is the popularity of the site itself. Ada tak orang yang search website you? Okay, memanglah gambar you cantik semua, tapi ada tak orang yang cari site you? Right? Kedua adalah the authority. Do you have the register dia lah dekat dalam yang mana what you call website owner, macam kalau kat Malaysia kita kena daftar dekat MyNIC dan kita daftar dengan nama owner yang betul lah. Relevant, okay ni tadi, okay, trust and important. Trust ni maksudnya elemen-elemen yang menunjukkan the credibility or reliability of the site. Contohnya, perkataan last update. Itu penting untuk trust. Contohnya, mempunyai logo yang kemudian ada label, alternate image. Important. Dan juga website-website yang penting. So mungkin dia ada information yang terkini, so that will also determine the importance of the page. Okay, contohnya, kalau berlaku insiden, contohnya kan dulu kita ada kes MH31370, MH317, okay, sebelum berlakunya peristiwa tersebut, tak semua orang tahu tentang di Malaysian Aviation Department, tak ada siapa nak cari pun. Tapi bila berlaku insiden tu, semua orang cari. At that time, they are very popular. So there is possibility, and in fact, yes, mereka akan appear lah dalam ranking pertama sebab people tengah cari. People are looking for it. Okay. So search engine optimization actually is a very technical practice. But biasanya dia melibatkan 5 main area lah. Satu adalah yang berkaitan dengan the website structure. Okay. Orang yang terlibat dalam search engine optimization ini juga perlu study the relevant keywords ataupun content. Perlu membina berseberapa banyak link yang berkualiti dan mendapatkan input daripada user tentang kesesuaian konten tersebut. So that is it. Right? So SEO itself, macam saya kata tadi, macam popularity. Popularity tu bukannya yang berlaku dalam website tu. Popularity tu adalah perkara di luar. Dia popular, orang cari. So SEO ni sebenarnya ada 2 part. Satu adalah yang kita tengok yang off page. Apa yang kita buat di luar daripada talian yang membantu page tu untuk berada dalam ranking tinggi. Contohnya, kalau ada forum yang berkaitan dengan sesuatu topik yang berkaitan dengan website kita. Right? Kalau ada tiba-tiba press release ataupun social media yang berkaitan dengan social media yang viral berkaitan dengan website kita. Okay, press release ni macam kalau ada perkara macam saya cerita tadi lah, kalau pesawat terhempas semua kan. Right, kalau ada mereka yang di luar, yang ada user yang bookmark our page. Right, so this is what we call the off-page optimization. Now, kalau kita tengok di on-page optimization juga, ada beberapa perkara yang boleh digunakan untuk oleh website owner untuk membantu site dia mencapai ranking yang tinggi. Okay, so antaranya adalah penggunaan meta tag, right? Meta tag description. Meta tag description ni nanti saya akan tunjukkan macam mana rupa bentuk dia. Lepas tu penggunaan keyword density. Alright, keyword density maksudnya adalah dalam website kita sebenarnya kita kena register apa keyword, dan bila kita register kita sepatutnya menulis content dalam website kita itu kalau boleh lah very closely related to our website content lah, menggunakan keywords tertentu. Contohnya kalau kita jual batik lah, so in our write up there should be quite number of perkataan daripada quite a number of ayat daripada perkataan batik lah. Robot text, kalau kita punya website tidak diletakkan dengan robot text yang menghalang daripada Google crawl, kita ada letakkan mana tadi, error message. Alright,
error message pada website kita kalau information tu hilang, kemudian kita akan letak error 304, 301 or 404 message. Okay. Kemudian sitemap ada banyak link, alright. Kemudian ada banyak ada canonicals URLs kita menggambarkan produk yang kita jual. Contohnya kalau kita menjual cakes, kita punya website contohnya Simply Good Cakes. Itu pun membantu. Okay, title tag, site performance and also sites organization, right? Silo ataupun sites organization, right? So these are the criteria, perkara-perkara yang membantu sesuatu website itu boleh rank dekat atas. Now, saya nak lari sekejap daripada sini. Saya nak tengok, saya nak ke Google. Okay, kita ke Google dan kita boleh lihat Okay, boleh tak satu pelajar berikan saya satu idea produk atau servis yang kita nak search? Ubat kurus. Ubat kurus, okay. Ubat kurus. Daripada ubat kurus lelaki sampai ubat kurus perempuan lah, okay. So, yeah, this is what it will appear lah kalau sesuatu you cari kan. Dia akan keluar macam inilah. Ada website yang ni. Tapi okay, let's go to, tak nak tengok gambar dan tak nak tengok video sebab memang YouTube sekarang, memang Google sekarang dia akan menyenaraikan yang ads dulu. Right? Ads memang dululah. Kalau you tengok di sini semua ads. Ni kita akan belajar lepas ni. Ads, iklan Okay, so website pertama yang keluar kalau you cari ubat kurus is tsformula.com. Right, saya pun tak tahu TS Formula ni apa. Okay, so this is the site. Alright, dia ada beberapa sebab mengapa site ini tersenarai dekat awal. Okay, satu kalau kita tengoklah, kita tak tahu 200 algorithm. Doktor share screen tak? Okay, kejap. Saya share screen. Oh, tak keluar Kejap Okay. Sebenarnya tadi daripada ubat kurus tadi, website yang ini appear awal. Nampak Betul ada tu. Saya search. Okay. Boleh, you pun boleh try juga kat rumah. Whether Dia you keluar get TS formula dulu. Okay. Yang ini bukan yang ini ads. Jadi ads, ini iklan, dia berbayar. Okay, so kalau kita tengok yang pertama memang TS formula, 3 Slim TS formula. Ujian saya tak tahu benda ni. Saya tak tahu produk ni, okay. Well, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa diorang ni dapat nombor 1 kan? Saya was expecting when saya Google tadi saya dapatlah mungkin tak tahulah Mary France ke apa ke kan. Mungkin juga saya tak berapa tepat sebab tak pernah kisah apa pasal isu kurus ni kan. Okay. Okay, so sekarang ni kita tahu kalau kita search ubat kurus di Malaysia akan keluar yang ini. Right, website yang ini. So what makes this site boleh dapat nombor 1 dari segi ranking dia? Okay, macam kita kata tadi, kita ada 200 algoritma daripada Google. Kita cuma tahu mungkin 5 atau 6 saja. Right? So daripada 5 atau 6 yang kita tahu tu, boleh tak kita tengok why some of the factor? Right, daripada yang nampak di sini adalah the use of keywords tu memang very straightforward. Teruslah maksudnya perkataan kurus tu, ubat kurus tu akan appear banyak kali dalam page tu. Okay, so let me cari. Right, it appears almost 51 times dalam satu page. Right, istilah ini digunakan 51 kali. Kalau saya tengok dia punya page source, ini ada yang coding di dekat belakang tak apa, jangan risau. Memang saya nak buka coding pun untuk tunjuk dekat you apa sebenarnya di belakang page ni. Right, so dalam coding ni kalau kita tengok dia ada subscribe kepada Google Analytics. Right, kemudian dia research perkataan untuk ni. Alright.
Perkataan ubat kurus appear banyak 56 time dan saya nak tengok lain sebenarnya satu lagi. Saya nak tengok meta description. Okay. Nampak tak perkataan meta description? Nampak? Alright. This word is actually dekat tempat ini dia sebenarnya adalah sangat penting untuk website administrator. Kerana yang you tengok dekat depan tu, yang ada gambar-gambar tu Google tak web crawler spider yang bekerja untuk Google untuk crawl teks tu tak faham. Dia cuma faham yang ini je, yang dekat belakang ni dengan teks yang tulis dekat depan. So kalau kita tengok daripada dia menggunakan ruang description-nya dengan tepat lah, maksudnya dia memang masukkan perkataan yang mungkin popular bila mereka orang nak cari pasal kurus, iaitu sekejap mana tadi dah lari pula. Iaitu ubat kurus. Tadi. Ini language source. Tak, dia sebenarnya you tak nampak saya ada heading ke atas ni sebenarnya. Okey. Ni. Dia pakai tak apa. Yang tengah on the way tu tak apa. We can listen to the video. Alright, so dekat sini dia guna ubat kurus lulus KKM. So kalau ada student antara you all yang juga tengah depan PC, boleh tak bantu saya untuk buat satu carian ubat kurus lulus KKM, which you still get TS Lim ni. Right? So dia menggunakan keyword-keyword yang mungkin orang yang nak kurus akan selalu cari. Contohnya ubat kurus KKM approval, ubat kurus lulus KKM, okay, ataupun ubat kurus seminggu contohnya, right? Ubat kurus ramuan semula jadi. So kalau kita tengok all the keywords yang orang nak kurus tu akan search ada pada dia. So that's why dia boleh dapat perhaps among the top ranking. Antara faktor-faktor lain yang kita tak boleh nak agak dalam proses kita mencari ini adalah populariti dia. Mungkin dia tengah popular sekarang. Okay, contohnya macam dulu Datuk Vida, contohnya kan dia sponsor ke apa, mungkin dia popular ketika itu. Jadi that will increase also dia punya visibility or ranking of the page. Alright, ada tak yang nak tolong saya carikan ubat cari. kurus? Okay, dapat apa? Ubat kurus lulus KKM dia second, Shopee nombor 1. Okay, Shopee tu bukan ads Bukan ads. Oh, okay. So, still juga dia lah kan? Still Shopee. dia nombor 2. Tapi mungkin Shopee tu popular lah sebab ramai orang cari kan kat situ. Ada tak spesifik yang Shopee advertise dekat situ? Produk nama syarikat ke? Tak ada tu. Tapi dia punya title dia ubat kurus paling berkesan halal dan lulus. Kan? So we can see that salah satu yang bagus untuk syarikat ni dari segi dia menggunakan daripada segi dia design the site adalah dia memang menggunakan what we call kata kunci ataupun carian yang selalu yang dicari oleh user lah. Sebab tu dia ada possibility untuk rank dekat atas. Satu lagi mungkin disebabkan oleh popularity. Tak tahulah sekarang ni dia tengah ada buat promotion ke apa, semua orang duk cari dia kan. And that is one of the factor. So Dia ada promotion tu. kan kita tak tahu. So one of the thing, one of the way kalau you are involved in the industry, then you might want to monitor. Kalau dia adalah competitors you mesti cakap kenapa pula minggu ni dia dapat nombor 1 Okay, dia orang ada buat promotion. Right, dia ada buat sales promotion. So they want for a short period people to go to their site and to buy product. So that is also possible. Right, tetapi untuk ni we're talking about produk-produk yang generic lah, macam ubat kurus ni banyak bersepah kat Malaysia kan. Okay, tapi kalau if your business is specific, right, Petronas, memang ada satu je Petronas kat Malaysia pun, takkan ada competitors lah untuk Petronas tu.
So Petronas mungkin tak ada isu ini. Kerana faktor-faktor seperti nama dia sendiri. People will directly search nama dia. Ada ke orang yang Malaysian yang mungkin type perkataan lain lah kalau nak search for syarikat minyak kan. Kalau ada pun dia mungkin guna yang very general, contohnya syarikat minyak Malaysia. So Petroleum Malaysia contohnya, which we also probably get to Petronas, right? So if you are operating in a very specific business, widely known, established business, mungkin tak susah kerana orang akan type your brand name. Tapi search engine ini adalah cabaran sekiranya you menjual produk-produk yang generik seperti macam ubat kurus ni tadi. Ada yang mungkin jual pencuci muka, yang menjual minyak wangi ke contohnya kan. That would be quite a challenge. Another thing is yang challenge adalah if you are new in the business. People tak tahu nak search you. But you want to get people to your site. So that in that way you kena tengok trend apa yang orang selalu cari berkaitan dengan produk yang berkaitan dengan you. Okay, nanti we go to that. Alright, so bagaimana kita nak buat website kita jadi search engine friendly yang macam TS Slim tu yang tiba-tiba dapat jadi nombor 1. Right, there are two ways or two obstacles jugalah yang perlu dihadapi oleh syarikat we call to overcome by the company. First is what we call the technical challenge, right? Technical challenge ni dia mungkin clear lah what you should do. So contohnya seperti content kena baik ataupun kalau you menghalang spider daripada accessing to your content. Maksudnya kita buat website kita tu restricted. So kalau you tak bagi Google Chrome memang tak dapat lah. Lagi satu adalah yang mana kebanyakannya adalah segi masalah dengan SEO adalah competitive market environment. So macam tadi ubat kurus tadi kan. That's very competitive. Kat Malaysia ni tak berapa ratus ribu agaknya ada ubat kurus. So macam mana nak dapat rank tinggi? Okay. So these are some of the tips yang kita boleh apply. Pertama, kita make sure that they are direct HTML link to each page. Maksudnya dalam page you sendiri, you ada link. Daripada page 1 boleh pergi page 2. Ada link yang akan membawa you ke page 2. Page 2 bawa ke page 1. Right? Selalunya the trick that people do is that you akan link kepada your homepage. Dekat logo tu bila tekan balik boleh pergi ke homepage. So that is one of the thing. Right. Second adalah plan in terms of your content. Cara menulis dalam website juga perlu menggunakan keywords yang kita daftar dekat meta tag description tadi. Tadi kan saya tunjuk coding, kan ada meta tag keywords dengan meta tag description. So ketika you menulis untuk website tu pun kalau boleh guna perkataan-perkataan yang you senaraikan dekat belakang tadi kerana ia boleh membantu ranking. Right. And lastly, we want to avoid building site with many of this tapi macam flash, macam what we call video ke. So that's what or attachment PDF. So that's why what most website developer do nowadays is that dia link to your YouTube channel. So the Google crawl tu dia tak tahu pun ni gambar orang ke apa, dia tahu that is a link to YouTube. So you actually dapat satu score untuk external link, right? So that is some of the tip lah. Another core principle when we design the site is that there is no interface trend. Alright, and nowadays people, or what we mean by is voice search, right? So sekarang disebabkan when people banyak search dekat dalam phone, what they do is that they don't actually type pun, right? Dia tak type pun, dia pakai Google Voice. I don't know whether if you have your computer, your mobile phone right now. Kalau setengah mobile phone tu, you can try, you pergi dekat Google Voice. Okay, you go to Google Voice. I stop sharing sekejap. Okay, let me demo. This is my phone, right? So, saya akan, nampak tak phone? Tak nampak ah? Okay. So, saya akan buat search ikut Google. Google Voice lah. Alright? So, dia macam as if you are talking to Siri lah.
Right. So apa yang berlaku sekarang ni, proses carian menjadi lebih mencabar apabila orang pun dah malas nak type. What they do is that they just type macam ni. Okay, for example, I want to go for Google search. Ubat kurus. Right. My results appear Dubai Cruise. Dia tak faham ubat kurus ataupun dia tak faham suara I, dia tak boleh catch up lagi ubat kurus. So voice control, voice search is still at the beginning, tapi kita faham bila kita bercakap dengan Siri ataupun bila kita bercakap dengan Google punya voice assistant, mereka dalam sedikit-sedikit boleh memahami apa yang kita cakap. So the voice language ability tu akan semakin matang pada masa akan datang. So apa implikasi dia adalah, alright, oral query ni pun kena be factored into your content by adding local keywords. Macam dia tak faham saya kata tadi ubat kurus kan, sebab they understand it, the language by default is English. So maybe kalau saya type di situ adalah slimming pills, right? I got swimming pills. Saya dapat result swimming pills. Okay, so that is what we mean that in future the trend tu akan lebih canggih, yang mana dia akan consider voice when you search. Now, the reason why I'm explaining this is that pada penghujung 2021 Google telah memperkenalkan Google Now on Tap. Right? So Google Now on Tap ini adalah lebih advance daripada Google Search Voice, right? Kerana dia mempunyai contextual awareness. Okay, what is contextual awareness? Contohnya, kalau saya kata, ni sebenarnya challenging sebab bahasa adalah paling complicated untuk decodingkan. Kita di Malaysia contohnya kita cakap sejuk, dingin, untuk menggambarkan keadaan kita, kita sejuk lah kan? But how does the computer recognize that you are sejuk atau dingin? Right? So secara dulu language processing ni dia tak boleh nak menghasilkan sesuatu yang tepat. Okay, tetapi dengan Google on Tap ini mereka menginspirasikan that they can do this, right? They can do this, and what you can do is that they can scan your phone screen and your recent activities to help you to give it in the context of your search to better answer your query, alright, to fill up the gaps or the vague in search query. So mungkin in future you nak kena ambil gambar you secara fizikal kalau nak beli ubat kurus. Okay, ambil gambar you secara fizikal and then they can recommend you. Okay, kena beli slimming pills contohnya. Right? So this is what Google is trying to do dengan Google I/O initiative lah. So it is a very what we call quite challenging sebenarnya. Dan kalau dia berjaya take off, which I believe dia akan take off, dia akan merubah banyaklah dan sikit daripada segi SEO juga. Saya akan bagi sedikit sahaja on this. If you can hear. Everyone loves spreadsheets. Actually, they don't. But check this out. Okay, under.com. Get started. Import from spreadsheet and we'll start with a quick preview of the new Google Pixel Watch. I'm going to skip that one sebab saya tak nak cerita yang tu. This fall with our new Pixel 7. Pixel Watch has a bold. Morning, everyone. Yeah, this one. It's great to be back at I/O. Today, I'm excited Boleh to dengar share tak? our latest breakthrough in natural language understanding, Lambda. Okay. It's a language model for dialogue applications. And it's open domain, which means it's designed to converse on any topic. And while it's still in research and development, we've been using it internally to explore novel interactions. For example, say you wanted to learn about one of my favorite planets, Pluto.
Lambda already understands quite a lot about Pluto and millions of other topics. Let's listen to a conversation the team had with Pluto a few days ago. I'm so curious about you. I sense your excitement. Ask me anything. Tell me what I would see if I visited. You would get to see a massive canyon, some frozen icebergs, geysers, and some craters. It sounds beautiful. I assure you it is worth the trip. However, you need to bring your coat, because it gets really cold. I'll keep that in mind. Hey, I was wondering, have you ever had any visitors? Yes, I have had some. The most notable was New Horizons, the spacecraft that visited me. Let's break down what made it feel so natural. First, learn concepts. As you saw, the model talked about the New Horizons spacecraft and the coldness of space. Lambda synthesized these concepts from its training data. Because none of the responses were predefined, Lambda answered with sensible responses, keeping the dialogue open-ended. Natural conversations are generative, and they never take the same path twice. And Lambda is able to carry a conversation no matter what we talk about. Yet, it's still early research, so it doesn't get everything right. Sometimes it can give nonsensical responses, imagining Pluto doing flips or playing fetch with its favorite ball, the moon. Other times, it just doesn't keep the conversation going. We believe Lambda's natural conversation capabilities have the potential to make information and computing radically more accessible and easier to use. We look forward to incorporating better conversational features into products like Google Assistant, Search, and Workspace. Lambda is a huge step forward in that. Alright, so if you can see, tadi kan boleh dengar kan? Betul, dia ada masa topik 2. Topik 2, no, I don't think so. Topik 2 is where we talk about bukan Bill Gates, sorry, Steve Jobs. Sorry? Did they mention kok ataupun exactly the same video? Okay. Right, but okay, tak apa. But what I want to show is that you can see kan yang tadi dia punya conversation tu endless. Dia buka to more conversation. So maksudnya kalau in future you nak cari barang, you don't search anymore. Like it's like you converse dengan salesperson dah online. Right? So this is what kita nak tunjuk lah, dan how information search in future akan berlaku. It doesn't stop sekarang more to words, but even sekarang search through voice akan take off lah. Right? Kalau kita bercakap dengan Siri sekarang ni ada certain limit where I don't understand what you're trying to say. Contohnya kan dia akan cakap macam tu kan. So sort of like the conversation stop. So in future mungkinlah memang betul lah kot dalam TV tu kita akan bercakap dengan komputer sebab it's like a natural processing language yang tak ada limits. It can respond to us. Okay. So that is probably anak you or anak I lah kot in future bercakap dengan komputer. But like what they do now, sometimes they do kan. Okay. Alright, so how does it work on a website? Like I mentioned, nobody knows that 200 keywords. Tapi ini yang popular lah dari segi keywordsnya, dari segi link, number of link, lebih banyak link yang berkualiti, lebih banyak potensi untuk site itu berada pada ranking tinggi. Users insights, daripada segi the behavior of the user dalam website kita. Contohnya memang mereka lama dekat dalam site tu, mereka membeli, so there are certain achievement yang user buat dalam website tersebut. Alright, so let's go to satu-satu. The first is the SEO and keywords, and kalau kita remember, kita dah belajar tentang copywriting. So this is where you apply your copywriting knowledge, right? When user enter a query on a search engine, they use the word that they think is relevant to the search, okay, and what they want to search, right? So and then search engine will return lah the page that calculated to be most relevant, right?
So as a copywriter of a site, it is important for us to write content yang mana user cari dan juga menggunakan semua keyword lah. Tetapi kita tak buat content tu hari ni, besok publish dan kemudian dapat ranking pertama. Tidak. Right? It will take time sebab Google tak crawl hari-hari. Right? Even if they crawl hari-hari pun dia tak crawl website you hari-hari. So any amendment yang you buat akan mengambil masa. Right? Akan mengambil masa untuk dia be rank lah. Jadi that's why it's good to start with a good content. Kalau you website baru, start with a good content. If your website lama, continue to improve or check the content of your site. Okay, tak boleh lah website tu once you dah buat tahun ni, 5 tahun lagi rupa dia ataupun information dia yang sama. So that is not the way lah. Right? So the most important thing or the skills that copywriter must understand is to understand the search psychology. Maksudnya kita kena faham orang cari apa. Okay? Orang cari ubat kurus. Okay, orang cari ubat kurus yang diluluskan oleh KKM. Orang cari ubat kurus yang efektif dalam masa seminggu. Okay, so this is what we mean by they must understand the search psychology. Right. Now, saya cari on vacation home. Dan apa yang saya jumpa untuk vacation home, antara keywords yang popular adalah vacation home rentals, rent a vacation home. So ini adalah kebanyakan kata kunci ataupun keywords yang digunakan kalau orang nak cari rumah untuk disewa. So if you have a site ataupun you ada rumah untuk disewa dan you nak business nak marketkan dia, these are some of the keywords yang you boleh guna dalam ayat copywriting you ataupun dalam your punya keywords yang dekat dalam coding meta description tadi. Alright. So selain daripada itu, Google juga memberitahu the trend of this keyword. Contohnya vacation home ni, there is an decreasing trend lah. Tapi mungkin dia decreasing trend sebab this is between the past New Year dah turun lah. Tapi masa holiday tu memang mungkin banyak sikit. Okay, so this is giving you a trend on it. Okay, so keyword search. Right, how to use keywords in your content. Now, masukkan the keywords yang you have, lebih kurang 3 ataupun 8 keywords per artikel. Now, we're talking about tadi ubat kurus tadi ada 56 dan 51 keywords yang digunakan dalam penulisannya. So, memang banyaklah. So, that's not surprising. If you look at the keywords itself, memang menyebabkan dia boleh ranking tinggi lah. Dan kita tengok perkataan tadi dia kata add the keywords in meta descriptions, meta title and also in the page URL. So dia ada yang ni tadi, dia ada title tag tetapi mungkin URL dia ataupun nama website dia bukanlah ubat kurus tapi apa tadi TRS slim. Okay, so slim tu mungkin ada juga carian orang lah sebab menggambarkan kurus kan. Menggunakan keywords pada title header, pada image. Okay, image dia tadi tak ada alternate text saya tengok. Tapi memang ada keywords pada header dia lah. Okay, menggunakan, what I'm trying to say is use the keywords in your writing up. Okay, right. Dan satu lagi isu sekarang ni kita tengok there is a trend of people, more and more people are using mobile phones for searching. Sebab kita pegang phone sampai malam kot. Okay, sampai nak tidur pun kadang-kadang orang tidur sebelah telefon. So, more and more activities is done via your phone. So, sebab tu Google telah pun melancarkan Google Mobile First. If they want to rank page, the page should has visibility on the mobile phones as well. Right? Tetapi apa yang berlaku with mobile search engine optimization, kita biasanya fokus on results yang membawa kepada geolocation, right? Maksudnya kalau kita search ni, kita boleh search nearby, right? Kita boleh cari koordinasi and so on. So in summary, kita kan, saya rasa saya harap faham lah what is SEO. So SEO in summary, okay, is the average of website receiving significant proportion from the traffic, okay, to the search engine result. So how does it display? Satu, kita boleh display menggunakan tadi teknik yang saya kata kebanyakan adalah teknik secara organik.
Yang mana you baiki the site, you letakkan gambar menarik and so on. Tetapi ini agak memakan masa yang lama. The second way that you can get fast is what we call by paying, right? Ini maksudnya online advertising, right? And we can see that macam kita tengok tadi, the future trend of SEO includes, right, the influential of social content or the publicity to increase the popularity of the site, penggunaan mobile SEO dan juga search voice SEO. And finally, kita tengok SEO is basically fun. Tetapi dia melibatkan proses menambah baik ranking laman web secara organik. Okay, dan boleh dilihat ada 5 cara yang selalunya popular lah search engine friendly. Ada menggunakan keywords, okay, konten yang baik, mempunyai link yang banyak, sama ada link dari luar ke dalam website kita atau website kita keluar. Tetapi bukan saja banyak berkualiti dan juga mempunyai user insights ataupun respon daripada user yang baik. So macam popular, user search, they stay lama, they do the purchasing or anything, then it will help the website to rank atas lah. So I rasa itu sahaja untuk search engine optimization, untuk memperkenalkan you all tentang konsep search engine optimization. Alright, so faham ke apa itu search engine optimization? Faham? Faris tanya pasal landing page. Apa ni Faris? Ada soalannya yang penuh ke? Oh tak, yang tadi apa? Yang dia akan bawa kita ke page, second page tu is called landing page ke? Yang Oh, kita okay. klik. Not necessarily. Landing page tu maksudnya kalau dalam online Google Ads nanti yang kita akan belajar, landing page tu adalah page yang dibawa oleh online advertisement ke daripada kita punya advertisement ke website kita. So that's what I call landing page. Kita land dekat mana. Okay, faham. Alright. So kalau faham, okay, good. I think we can take about 15 minutes ke 20 minutes break ke 15 minutes ke 20 minutes break. 20 minit pun okay, betul? Alright. So pukul 4.20 kita jumpa semula untuk cover satu topik lagi . Okay. Alright, thank you. Doktor, actually saya ada wajar doktor pasal website ni. Pasal? Pasal website ni. Saya ada tanya doktor pasal website. Oh, restoran tu? Ya betul. Kenapa? Dia tanya saya okey ke tak je? Tapi saya sebenarnya tahu. Yang tu dia kapan tu individual assignment 1, 2, 3 ke? Betul. So kiranya saya dah lengkap tu 1, 2, 3. Apa benda? So kiranya apa? Kiranya saya dah cukup untuk 1, 2 dan 3 punya assignment. Oh tak, ini assignment individual ada 3. Buat website, buat advertising, buat copywriting. Dengan satu lagi apa saya tak ingat dah. Lupa dah. Coursera tu doktor. Yang Coursera tu kita Coursera. share markah je . Saya nak sijil. Doktor, submit sijil je dalam tu. Ya, saya nak tengok sijil. You tahu tak kenapa? You only will get the sijil if you get 80%, 80 markah ke atas. Tahun lepas saya ada student yang sampai kesudah dia tak lulus juga test tu. You know that you yang have, 10 soalan tu kan? ada beberapa series lagi. Kalau you as you move to the course, dia ada beberapa soalan lagi. Dah habis belum? Dah doktor. Dia kena dapat sijil. Coursera tu kita orang dah siap doktor. Dah dapat sijil dah. Kita Buat tak nama. sijil tu, Submit sijil tu you boleh kongsi dekat LinkedIn. Okay. You boleh share the sijil dekat LinkedIn, you boleh share sijil tu dekat Facebook and so on. That is what people call digital certificate nowadays. Alright? Komati tak faham. Maksudnya apa Komati? Oh, okay. Sekejap
I show you. All right, this is me on my LinkedIn. You pernah dengar perkataan, have you heard the word micro credential? Have you heard the word digital certificate? Pernah dengar tak? Dah. Pernah doktor. Okay. I think benda tu sekarang ni hangat di pasaran kan? Ramai mungkin majikan bercakap tentang perkara itulah. Okay, so this bila you buat exercise itu, dia membenarkan you untuk dapat sijil, digital certificate. In that assignment, you will get certificate by from Google. Okay, you can. Okay, macam saya, I'm listing all the certificate that I get. Alright. Kejap ya. Did I post it here? Contoh ni lah, contoh ni. So I share my certificate here. So yang beri kat saya ni adalah Wharton University of Pennsylvania dengan Learning Lab because I've attended these courses. Okay, I think I put that one is on my Facebook. So basically you boleh share link tu. Itu yang bagus untuk sertifikat tu, dan I know that you will have to undergo the test sebab you kena buat online dan you kena lulus 80%. Tahun lepas ada orang yang student yang tak lulus sampai kesudah dia tak dapat 80% untuk jawab semua soalan. Saya pun tak tahu kenapa. Because basically you can discuss, so you can discuss together. Okay, apa yang you faham tentang Facebook, and when you get 80%, you can share lah. Right? Okay, Kumati. So basically you kena enroll, jawab soalan, baru dapat sertifikat tu. Doktor nak tanya boleh? Boleh. Yang link tu macam mana? Kena dekat link, kena add doktor ke dalam tu? Di mana? So untuk nak buat yang sijil tu, so yang tu kita macam mana nak sharekan link tu ke, nak kena create You download je. You can download the sijil and then you masuk dekat dalam folder Google saya yang saya sediakan. Yang Google Drive tu? Okay doktor. Alright. Okay, so maybe we can go for break sekejap. Okay, dah. Alright.
Okay, everyone, I assume my watch is already 4:20. We can resume our class. But before that, I just want to share with all of you. Some of you paged me and was not able to get your certificate. I'm sure when you do this thing, you register with Coursera, right? So when you register, this is what you will get. Share with you. Right, so when you register and open an account with Coursera, you will have your profile page, no? Right? So if you click, then you will see all the informations here. Now click on my courses, right? So that basically will show you the courses that you have completed or in progress. Okay. Right. In my case, these are I have tried the two assignments that I actually gave you earlier. So you will see this button, view certificate, right? So you click view certificate, be able to get this, right? And you can either what you should do is basically you can download the certificate, or you can share your certificate in LinkedIn. Okay. So this is what it means by what we call, and then you can show the status can, right? And then you can post, right? So that is how you get your certificate. Did you try to do like this? Hello? Belum doktor, belum Yes, start. doktor. Dah doktor. Dengan Okay, cuba try buat. Dia Kalau- objektif ke doktor? Sorry apa? Dia objektif ke apa? Dia objektif. Soalan dia objektif. Tapi dia soalan yang berpandu. You masuk dululah. You can try. Doesn't mean that you masuk tu you kena jawab terus. You can kalau rasa susah klik dulu, pangkah dulu, tinggalkan dulu. Then come back to it when you are ready. You can refer to Yang group tu sama macam tu ke? Sorry? Yang group punya tu pun dapat certificate macam tu ke? Ya, betul. Okay. So yang group tu bila doktor open dia punya question ni? Section tu? Tak faham soalan you tak jelas. Group tu yang mana tu? Yang Facebook? Doktor cakap Coursera tu ada untuk group juga sekali ya doktor? Ada. Oh, okay. It's in your handbook saya dah terangkan. Okay. Sama je. Prosedur dia, you tengok. Alright. Can we continue? Yang ini, topik yang ni, kalau you want to hands on later, you ada internet connection yang bagus, kita boleh demo dan hands on. Basically saya akan tunjukkan macam mana you can develop a Google Ads, right? Sekejap Okay, let me pull out my slide. Okay. Alright. So tadi kita dah kenapa dia pakai ni? Sekejap. Doktor, kita kena dengar semua video dia ke? Kita kena dengar apa? Kita kena dengar dia punya video semua ke? Video apa? Yang Coursera ni. Oh, you're talking about your assignment yang tu. Tak semestinya video tu untuk membantu. If you think you can skip that certain part, just skip. Betul doktor. Kalau kadang-kadang soalan dia memang ada dalam video tu, but you always boleh come back and carilah the video from the video kan, tapi mungkin tak nak dengar semua. Then it's okay. Tapi macam tak boleh skip dia. Sebab dia ada macam progress kan. Kena dengar, dah dengar video, baru progress naik. Ya, tapi apa ni, kalau you nak fast forward the video, you will calculate as a progress pun. Macam saya siap dalam berapa minit je. Saya fast forward je sebab saya dah tahu benda tu kan. Tapi semua saya nak test platform tu untuk student, so saya buat sekejap je.
better you all kalau tak ada pengalaman langsung boleh dengar. Tapi kalau yang dah tahu kan rasanya macam oh dah tahu dah Dr. Nana dah cakap dah pasal objective of this ni kan. Okay, dan boleh skip sikit lah part yang tu. Boleh fast forward sikit kan video dia. behind any successful campaigns. But this is to Boleh, take it boleh, as Okay, right. Saya nak Tapi proceed. boleh patah balik tengok balik kan dia. Kalau kita Boleh. You boleh Like, patah balik pun. You dah starting siap pun up you with boleh. Google Ads Katalah is you very dapat simple. 81 kan. You're not happy. Dia akan bagi tahu markah you adalah berapa. So dia katalah you dapat 81. You not happy. You nak try balik. Boleh. Doktor, that means kita boleh try balik doktor? Ha? Kalau kita dapat markah macam less than 80, boleh try balik ke? Boleh. Alright. Cubalah. The thing is you all kena cuba. Belum cuba, takut lagi kita thought it's only one time only masuk. How do you know if you don't try? Okay, alright. Let's talk about online advertising, which is the first part of SEO. Macam tadi kita kata SEO tu dekat dalam you menambah baik your website content. Okay, second adalah melalui paid advertisement. So this is what? Ialah paid kan? On advertising adalah semua yang berbayar. So we're going to talk about online advertising. Alright, so dalam buku you, kalau kita tengok, this would be things that you will learn on online advertising, alright? Ada yang panggil display ads and so on. Sekejap saya nak. So this is chapter, oh alright, sorry sekejap. Not this chapter 11 dulu. You kena cover chapter 11. Search advertising. Right. Because online advertising comes after search advertising chapter 12. Alright. So tadi kita dah tengok dekat dalam kata yang paid tadi kan, paid advertising. So search advertising ni you mungkin selalu akan nampak logo ni lah. Logo ini adalah Google Ads. Alright, Google Ads. Open through PDF lagi bagus. Right, so dia adalah official logo untuk Google Ads. Actually Google Ads ini adalah Google Ads ini adalah yang paling famous lah. This one okay, adalah yang paling famous dan juga paling mendatangkan keuntungan untuk Google. Right? They earn the largest profit by selling advertising in Google. Right? So that's how Google works. Okay. I want to unshare the annotate. Isha, you nak annotate something ke? So I want to delete the annotate. Sekejap. Sekejap ya. Sorry, ada something wrong dengan my. So, tadi saya stop sampai mana? Alright. Google paling mendapat keuntungan paling banyak lah dalam search advertising ni. Dan they are making quite a lot lah. In fact, the first revenue comes from this Google advertising. So hari ni kita akan tengok how does Google advertising works, what are the advantage and disadvantage, how does it link to SEO, dan bagaimana dari segi monetary lah, dari segi fees, right.
I'm sure tadi when we do a quick Google search yang macam saya minta tadi, you all ada nampak ads kat sini. Dan selalunya yang dominate will be all the online shopping platform lah, whether it's Lazada ataupun Shopee ataupun apa-apalah yang platform lain yang menjual barang lah secara banyak. That's why I explain when the company is huge, they can pay for these ads. Dia berbayar. Yang dekat sini, infocom.web berbayar. Okay, kalau saya cari dalam batik pun, company batiklah.com, they pay advertisement to promote their product which is selling Malaysian batik. Alright, so online advertising is a crucial tactic in the first stage, right? It builds awareness, right, or an interest about your brand. Saya cuba tanyalah, kalau you all nampak ads macam ini, okay, except for yang Shopee and Lazada, what is the chances untuk you buka? Adakah chances dia tinggi untuk you klik the link ni ataupun you buat tak tahu tapi you scroll ke bawah lagi untuk tengok the organic punya result? Macam stream lah saya tadi. Buat tak tahu cari real website. Betul. Okay, so kebanyakan bila students, bila saya ajar topik ni, mereka tanya saya, doktor, kita orang tak klik pun ads ni. Jadi kenapa company would still invest on that? Right, sebenarnya the ads is not being invested untuk generate sales. So seperti ayat ini mengatakan bahawa ads ini biasanya dibuat untuk build awareness about your brand or your interest about your brand. Right? So once potential customer, they know tu maksudnya dia tahu dalam in their mind about your product, there is tendency that you will become a brand that is known in the consumer mind, or in future that they will search. So online advertising ini mungkin tidak berapa baik kalau nak dibandingkan dengan baik for platforms untuk sell, tetapi it's good for building awareness kerana dia duduk dekat atas. Right, whenever people search, dia akan appear dulu. So that is what caught the user's attention. Right? So what we say that once a potential customer knows about you, they can search for you, right? And search marketing, right, which comprises of search engine optimization and search advertising, is powerful because bila customer tahu, dia akan search, right? So that makes a good combination lah. Bila you ada website yang baik dan pada masa yang sama pun you advertise your page through Google Ads. Alright, so macam saya bagi contoh lah, saya cari tentang resepi cheesecake kan. Right, yang appears adalah recipes yang di sini dan juga ada ads, right. Yang recipes ni yang free dan juga ada ads yang about cheesecake lah. So it is actually widely used in many industries. Apa-apalah, kebanyakannya memang akan ada orang yang buat ads advertisement. Right, so apakah search advertising? Search advertising sebenarnya paid advertising, also known as sponsored advertising, search marketing, advertising, search engine marketing. Basically apa-apa nama pun, tapi the bottom line is that it display ads in a search engine results whenever people search for, tetapi dengan keadaan berbayar. You got to pay for the your advertisement to list it out. Nampak dia dekat atas ada ads. Sebab tu dia baik untuk awareness, right? Tak ramai pun orang yang klik. Okay. So at the moment, macam saya kata tadi, Google AdWords is the leading provider of any search ads. That's the best so far, right? Dan search advertisement ini yang diperkenalkan oleh Google menggunakan pendekatan yang paling friendly, yang mana company hanya bayar apabila iklan dia ini diklik. When you click these ads, then only the company is being charged. Selagi tak ada siapa klik you punya ads ni, you tak akan kena charge. So that's why nama dia adalah pay per click advertising, PPC, pay per click. Only when people click, then only you bayar Google your advertising fees. Kalau tak bayar-bayar. That's why
model itu sebenarnya adalah model pertama di dunia yang mana bila advertising, you don't have to pay first, only when people click then you pay us. That makes them very attractive. Tapi sekarang ni kebanyakan memang iklan pakai di online memang pakai macam itulah, the PPC model. Tapi the one that started was Google. Right? So kalau kita tengok this is the evolutions of Google Ads. Dulu dia macam warna kuning, right? Kemudian tukar-tukar semua. Okey, sekarang ni 2027, 2022 pun berbeza. Dia tulis ads tu kecil je. Right? Dan font dia pun sama. Untuk tidak menampakkan you punya ads tu. Dan in 2022 basically they add the online shopping, right, as part of the ads. Okay, so making dia buat macam carousel lah. Macam ni ada Shopee, ada Cake Rush, ada semua-semua kan. So dia buat macam carousel style. So basically semua ni bayar kat Google ni. So which means that the revenue stream dia mereka lebih besar lah sekarang ni. Bukan only website tapi juga website-website yang nampak yang ada gambar dan juga from retail site macam Shopee atau Lazada. Alright. So how does the search engine work? Search ads work? Okay, macam mana kita search ad? Right. As biasalah Google dia punya approach dia ada sedikit berbeza. Google menggunakan apa yang mereka panggil modified second price auction system dan Google Ads Rank untuk merankingkan advertisement yang akan appear dalam search result. Okay, walaupun berbayar tapi mereka masih juga ada ranking. Right? Untuk menentukan ranking of the ads as well as the cost yang kena bayar. Right? Contohnya contoh yang paling senang, kalau you menggunakan keywords yang sedang sangat popular sekarang, contoh kalau Apple keluarkan the latest model lagi, dan you nak advertise iklan pasal Apple latest model tu, okay, your advertisement will be very expensive sebab dia adalah keywords yang sangat popular sekarang. Okay, tapi kalau you pakai keywords, kalau you nak cerita pasal model telefon yang dah lama-lama sikit, tidaklah semahal kalau you kena buat iklan tentang model telefon yang terkini. Right, so what is Ads Rank? Right, Ad Rank adalah algoritma yang digunakan oleh Google untuk merankingkan iklan yang appear dekat ad section. So not only that the website yang tadi kita belajar tu di ranking, iklan yang berbayar tu pun ranking. Ya, jadi dia ada ranking dia. So mereka menentukan, okay, determine how highly the ads rank is in the sponsored result and how much the advertiser has to pay kalau the iklan itu diklik. Right? So, ni adalah ad rank formula, okay, yang digunakan oleh Google. Satu adalah tengok kepada expected click through rate, okay, how many, macam mana ditentukan ad rank tu. Macam mana ditentukan I punya site will rank second, you punya site will rank third. Okay, satu dia tengok kepada click through rate punya pattern. Berapa ramai, berapa famous these keywords. Dia ada site dia yang tentu. Nanti kita akan tengok. Kemudian the landing page experience, which means your website design and content. Kalau website you design well, cantik, easy to understand, good visual, good keywords, then you get higher score. Okay, third, okay, the monetary part, which is the auction ataupun berapa banyak kita willing to bayar Google, right? Dan dia bukan based on macam English option lah, yang tu bid 100, I bid 200, kemudian 300, 400, no. They use what they call a modified second price auction to rank to rank the ad. Nanti kita akan tengok what is second price auction system, the relevance of the ad with the search and also the ads format, right? Now, this is what tadi yang kita panggil second price auction system. Kita tengok kita ada 4 orang yang berminat untuk bid bagi iklan bagi satu produk. Okay, dan kita tahu tadi ad rank formula adalah based on yuran yang hendak dibayar oleh advertiser, the quality of the site and also the format impact, maksudnya trend dia and so on lah. Right. Yang pertama, advertiser yang pertama willing to pay RM2. $2. The content website is good.
right? The impact at the moment for the format impact pun ikut format yang diberi dan topik ni sekarang memang tengah hangat. So high format impact. So the ad ranks is says 20. Okay, how do we get 20? The ad with the highest ad rank get show in the top position and the ads and the saya tengah nak tarik ni ada gangguan kat sini. Okay, the ads with the highest ad rank gets to show in the top position and the ads with the second highest ad rank get to show in the second position. Dia akan susun ikut formula lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, paying high price later will not necessarily lead you to the ad ranks. Itu yang saya nak maklumkan bahawa tak semestinya kerana dia determine oleh quality dan impact. Now, you all mesti bertanya kan macam mana kita nak kira, macam mana dia dapat 20? So, sebenarnya inilah algoritma yang Google tak beritahu kita. Right? Dia tak bagi tahu. Dia ni yang high, medium, low, no format ni adalah hypothetical lah. Maksudnya untuk tujuan kita explain kepada audience. So high tu mungkin kita assume 10, 0.1 ke and so on lah. Tapi nobody knows. This is the algorithm. This is the algorithm. Macam tadi kita kata quality of site, kita ada beberapa je yang kita tahu. Content, keywords, picture. Tapi yang lain lagi 200, yang lagi 100 lebih tu kita tak tahu. Right? So what is this diagram trying to show you adalah tak semestinya if you bid tinggi dengan Google, you will have your ads rank high. So kalau macam berduit dan kaya, tak semestinya you boleh dapat ads you lepas. Sebab dia ada kiraan on quality and juga on format. So kalau dalam kes ini, kita dapat lihat bahawa yang akan disenaraikan adalah first kali yang pertama 20 dan juga yang 15 punya high ad ranks. Right? Walaupun mereka membayar yang kedua dan juga yang ketiga. So this is what mean the second price auction system. Dia tak ambil the first, the highest. Dia ambil maybe the second. Most likely the second. Alright. So ni tadi saya kata what is the second price system? Bidder wins tadi, B wins and get impressions for clearing price of $4 and 21 cents, second highest, right? And the reductions or consumer supplies, for example, ni tak adalah. Maksudnya, maksud saya adalah you can see walaupun you nak bayar tinggi, still the one that will get is bidder yang second. Itu yang dimaksudkan dengan second pricing. Right. Kita pergi hands on lah, lebih nampak. Right, kalau you ada komputer, you can do with me. Let's say we go for Google Ads. Right, Google Ads. Mungkin you akan dapat paparan ini. Dapat tak? You can do together with me. Dapat, Doktor. Alright. Why don't we click this one? Okay, you will get this page. Yep. Right. So this is where you will, this is the platform lah yang you develop your Google Ads ni. Right. You can sign in. Kalau belum sign in. In my case, saya dah sign in. Okay, so this is example of ads yang I dah buat. Okay. Dah sign in? Tengah sign in. Okay, cuba sign in. Sambil-sambil tu you all boleh scroll ke bawah untuk lihat what actually it is. So the purpose of Google Ads, kalau kita tengok memang nak tengok supaya people when they search it appears lah. Right? Dan selain daripada itu, Google Ads juga membenarkan untuk people buat your call to action. Right? Dengan ads ni sebenarnya you boleh let people to drive people to your website. Ini yang tadi kawan you tanya tentang landing page. Right? Very specific URL and then it will lead to your site. So that is landing page. Well, ada juga Doktor, nak tanya sikit. Kalau kita dah sign in yang Google Ads ni, dia akan keluar di service your business name Betul ke? Sorry, dia akan keluar? Your business name. Ya, nanti. Nanti ya, okay. We go to that part. Alright.
Betul, yang tu dah betul. Okay, kemudian you boleh juga guna Google Ads ni untuk buat phone calls or to get more phone calls or to get people to visit. So it will depends on how you write your copywriting later. The most important interesting of Google Ads is that you can set your budget. Right? Dan memang sekarang banyak ads macam gitu pun online yang digital platform, tapi Google adalah the pioneer lah. Right? So we can press let's get started. Okay. You all akan dapat page ni kan? Okay, kalau dapat macam page yang ini, can you press new Google Ads? Sebab saya dah ada banyak, saya klik yang atas tu. Okay. Sekejap. Alright. Okay, you all dapat ni ke? Dapat. Okay, ini yang saya kata tadi. Google Ads can let you to achieve 4 this. 4 perkara ni. Dapatkan lebih banyak call kepada your office, meningkatkan sales pada website ataupun sign up to your website, get people to visit your physical location, or you can direct them to your YouTube channel. Right? So katalah saya nak buat Google Ads untuk get more phone call dan yang lain-lain boleh pilih apa-apa yang lain lah. Kalau you prefer nak ada engagement terus ke YouTube video, you're most welcome. Tapi saya pilih untuk get more phone calls. Okay. So kalau you can choose one and then after you have choose one, you click next. Alright. Dah? Dia akan tanya you. Dia akan tanya you soalan ni. Okay. You kena dia akan tanya campaign ni nak link kepada account mana. Right? Biasanya kalau you ada business memanglah you akan ada account. Okay. So kalau you ada business profile, you boleh letak. Katalah you tak ada. Okay, let's try this. No. Right. And we can just give your company name. This is fictitious lah. Okay. Right. Itu doktor punya ke? Simply good click. Sorry? Sorry? Apa tak dengar? Yang your business name tu, ikut doktor punya ke? Tak apa, you boleh buat yang lain je. Sebab mungkin tadi ada orang yang pilih YouTube video ke apa kan. So you just follow the flow. Kita cuba buat. Okay, ini kalau saya punya, saya letak namakan bisnes saya Simply Good Cake. Okay. Dia nak your website tau. So you can pick up lah mana-mana website yang you tahu. Tak apa, kita tak dapat, bukan akan bayar pun. Kita akan just try. So let me say Simply Good Cakes. Gas Google. Saya tahu Simply Good Cakes ni dia ada kat Instagram. Okay, katalah saya ambil ni. Okay. Alright. So saya letak my website as ni. And then I say yes. You kena cari yang legit punya site lah. Okay. So maksudnya, tadi saya letak simply.cake.net kan. So this will be how my website appear dekat mobile dan juga dekat desktop. Okay, ada yang nak share tak? You all dah sampai mana? Ada masalah tak sampai sini? Doktor. Doktor ni. Tadi ada yang certain part tu tak dapat masuk. Certain part tu yang mana? Yang tadi yang login sebab tadi I punya line tak berapa okey. So I dah miss out.
So you dekat mana sekarang? You want to share? You can share the screen? Dia still loading, Mi. doktor. Mi ke doktor? My line tak. Rizky Sekejap, boleh doktor, share? Ya, saya keluar pakai phone, saya buka kat laptop. Macam mana nak tengok kan? Apa benda? Tak dengar. Saya kelas guna handphone. Saya buka dekat laptop. Last guna. So, macam mana? Dekat mana you log in Webex? Login web dekat Google. Laptop ke dekat phone? Handphone. Phone. You Atau buat. sekejap, Oh tak boleh. You buat dekat laptop sekejap saya try pakai video camera sekejap. You boleh pakai video lah. Maksudnya you just ambil gambar lah. Bukannya share lah screen. Okay. Macam mana nak back camera? Macam mana nak apa? Okay, dapat doktor. Okay. Ini saya punya website. Alright. Saya search tadi, saya tulis yang your business name kan. Saya tulis The Delicious Food. Lepas tu saya masukkan punya website, dia keluar macam ni. Betul? Betul? Okay. Sudah betul dah tu. You're on the right track. Okay. Lepas tu, So, next. okay, let us move next. Okay, so kita tekan next. Oh, sekejap. Kita tekan next. Okay. You all akan dapat site yang kat sini. Betul? Yeah, get started. Ni. Now it's time to write your ads. Ataupun saya rasa dekat kalau dekat dalam mobile tu mungkin dia pendekkan ayat tu kot. Kalau saya skip je boleh doktor? Ha? Saya dapat yang macam ni lah. You share screen. Begini. Get started ataupun skip? Jangan skip. Kita nak cuba masukkan perkataan ni. Get started lah. You akan dapat ni. This one. Ada headlines, ada headline 2, headlines 3. Kenapa dia keluar macam ni doktor? Dia keluar macam mana? Dia keluar macam ni. You kena share. Saya tak dapat nak bayangkan tu. Okay, dia saya buka dekat laptop kelas. Yang lain ada buat tak? Ya. Doktor boleh ulang lagi sekali ke? Okay. Komati, I want you to share your screen. Doktor, I'm using my handphone, doktor. Tak boleh share screen Saya keluar macam ni je doktor. Okay. This is Google Ads. Okay. Lepas tu you pergi ke campaign. Alright. You create new campaign. Okay. So ni yang version lama Kenapa ni version lama? Oh, tak apalah. Alright. So you pilih. You nak leads the traffic ke? Nak website traffic ke? Nak product brand awareness ke? So, ni adalah objective of your campaign. Okay, understand. So you can choose. It depends lah. Depends lah. You nak apa. Okay, So faham. business website tu you kena masukkan the URL lah. Macam tadi Faiz letak nama website dia yang buat Simon Restaurant tu. Oh, Kalau okay, you faham. letak McDonald's, KFC pun tak apa. Tapi tak apa kena lah. Okay. Kan? You wanna see that dia tu. Okay. I want to help Komati. What you should do, I have to go back lah. Belakang semula ni. Okay, this is where I started. Okay, make sure sebab dia ada yang tadi saya tengok ada yang pakai interface lama kan. I start daripada sini. Right, and then I click get started. Okay, I click get started. So which means I want to do Google Ads lah. Alright. Doktor, sorry. Doktor tengah sharing ke? Sebab tak nampak sharing you punya file. Screen.
Kena. Doktor, saya pun tak boleh login, dia tunjuk macam ni. Boleh tak saya share screen dulu? Boleh. Doktor nampak ke? Nampak? Ni dah masuk lah ni. Maksudnya bila I login dia terus tunjuk macam ni. Betul lah, you dah masuk lah tu. Lepas tu I kena tekan yang mana satu? Yang ni yang first one. Dah hilang. Tekan smart camera tu. Okay. Ni? Okay, betul-betul. Tekan tu, tekan just smart camera tu. Sekarang ni tab ni nampak muka I tu ni. Okay. You tekan tu. Doktor nampak ke? Sekejap. Nampak muka saya. I dah share screen dah. No. You have to click video simple campaign tu. Now you're right. You're on the right track. Because you pilih untuk buat video advertising. I think yang ni I previously buat kot. Lepas I dah login dia automatically tunjuk macam ni. So you can go and click new campaign if you want. Sini. Ataupun you klik balik dekat Google Ads tu. Just go to the home page. Tak boleh doktor. Back lah. And then get started. You don't have to sign in, you get started. Alright. Okay, now you don't want to create your video. Yang dulu kot, mungkin yang you punya dulu-dulu kan? Maybe. Dan you kena kena create another Google account ke? Tak. You basically can tapi it will take time for me nak explore lah. Scroll ke bawah sikit. Sebab you dah pilih yang pertama tadi. Because usually kalau you ada 2, 3. I kena explore lah Komati, tapi maybe kita boleh try untuk mulakan terus kot. I mean continue whatever you have start just now. Doctor, I'm trying. I going. I can now. Doctor, lepas get started, get more call. Terpulang lah. I pilih get more call. Kalau orang tekan more call tu, boleh ke? Sorry? I dah tekan get more calls. Boleh ke tu? Boleh. Boleh You jangan you all boleh pilih apa-apa saja. Whatever you choose, it will lead to, katalah you pilih sign up sale ke go to physical location kan. Dia akan membawa ke page yang berbeza. So nobody akan dapat yang sama. So I pilih get more calls. Siapa yang pilih get more calls tu akan dapat samalah dengan I. Tapi kalau orang yang pilih video, dia akan dapat lain. Okay doktor, I dah pergi dekat page ni dah. Sampai sini I dah dapat dah yang you share screen ni. Okay dah Alright, give now. us a business name. Alright, so simply good case macam I letak ni. Okay. Right. And you need a website lah. So kalau siapa yang dah buat website punya assignment tu, you boleh share lah you punya website ni. Or you can just pick up from internet. Ni I ambil je daripada internet. Sebab kita nak buat simulation je. Bukannya nak betul-betul sampai bayar credit card semua. So pakai website any company pun tak apa kan? Tak kisah. Apa company pun tak apa. Okay, so saya dah masuk kat sini. Okay, dia akan menunjukkan site yang saya nak buat more calls tadi lah. So this is the site. Alright. So when I click next, okay. So okay, dia akan appear benda ni, betul tak? Kalau ada yang dapat ni, skip je.
skip for now. Sebab by right, kalau kita owner of a program of the website, kita akan masukkan Google Analytics lah untuk dia synchronizkan semua information ini. Tapi Dia dah sampai keyword lah. dalam keyword Mana Dah. keyword? Next. Okay, tak apa. Saya buat yang ni dulu Okay. Alright, kepada yang masih di sini, this is the time where you write your ads and it will appear dekat website yang macam ni. Contohnya, dia ada 3 headline yang diberi kepada you. Headline dia homemade cakes, order cupcakes today, homemade, simply good cakes. Katalah I tak suka headline ni. I don't like this headline. I say I want to make like crafted home cake. Note that as I type, the text kat sebelah tu berubah. Doktor nak install tracking kan ya? Install tracking. Install? Install tracking in your website put. Dia nak install coding tu kat belakang tu. Can you skip that part? Saya ada 2 pilihan je. Back ataupun test connection. Apa tu? Back ataupun test connection. Rizky, saya tak dengar. The first part tu apa? Test connection dengan apa? Dengan back. Back. Okay. Kalau you back, dia jadi apa? Dia back kan yang maksud saya bagi link website tu. Lepas tu Dia pakai restoran you kan? Ya betul. Okay. Okay, dah masuk link tu. Lepas tu dia tanya. Bagi saya siapkan ni dulu boleh tak sekejap? Boleh. Okay. Alright, so saya tengok bila saya type yang ni dia berubah. Okay, order cakes or order cupcakes today. So saya nak letak yang ini saja. And I want to say make a call for delivery. For instant delivery. Sebab saya, objektif saya tadi nak people to make a call. Right? So I make my tajuk jadi macam ni. So I don't like, mungkinlah saya nak ubah dekat sini. So this description is important because this is what will appear and this will attract people to click on your advertisement lah. Right? So maybe saya nak tukar kepada daily and freshly baked. Freshly baked. Perkataan kalau macam 32 ke atas tu dia tak boleh dah ke? Tak boleh. Dia warna merah tu maksudnya dia dah terlebih. So you kena revisekan dia sampai dia meet the wording requirement. Alright. Homemade cupcakes. Kalau you, I'm just biarkan dia kat situ sebab nanti dia akan bagi warning. You tak boleh publish pun. Okay, so I letak macam tu. So contact number kita punya boleh letak doktor? Boleh. Okay, so ni you boleh je letak tapi nanti kita tak publish pun. Kan? So you just can play with it. Alright. So ni terlebih. Ni terlebih. Kalau terlebih dia akan jadi warna merah. So let me padam lah. Okay. Alright. So mungkin saya nak letak, saya kata saya tak nak, saya nak highlight perkataan delivery. For instance, saya nak juga. Okay. So that's how you revise lah. Okay, yang ni pun still lebih. Right? So mungkin saya nak cakap, okay tak payahlah. Okay, so because fresh means it's daily baked. So and then I click next. Alright. Tadi ada yang dah sampai sini kan? Okay, so this is where the keywords yang kita cakap tadi dalam website
kurus tadi tu, ada keyword dekat meta tag description dia dan akan dibaca oleh Google. So di sini sebenarnya untuk Google Ads, this is where Google matching kan yang dalam site you dengan iklan ni. So kalau iklan you ada high matching between whatever is on the website and here, then you have a higher ads rank. Ingat tak tadi? Ya, ingat. Okay. So dekat sini kita boleh pilih lah, tapi ni untuk English tau. Katalah kalau kita nak memilih untuk advertise dalam bahasa Melayu, then you boleh pilih bahasanya lah. Tapi disebabkan tadi saya punya iklan tu bahasa Inggeris, so saya memang nak letak dalam bahasa Inggeris lah. Okay, siapa yang buat bahasa Tamil ke, bahasa Chinese punya ke, dia boleh tukar. Tapi of course yang tadi apa dia punya copywriting tadi yang dekat dalam penulisan yang awal tadi tu pun seelok-eloknya dalam tulisan Cina. So ataupun tulisan-tulisan yang tertentu lah, spesifik tulisan. So kena install sedikit plugin lah kalau you berhasrat untuk tulis advertisement ini not using macam English punya letters. Right? Okay, so katalah I nak letak cupcakes with frosting. Colorful frosting. Untuk contoh. Okay. Right? So if I'm happy with these keywords, then I'll just click. Yes. So di sini I can define where I want to advertise. So since I buat delivery, takkanlah I nak advertise satu Malaysia kot. So better sebab kan lebih banyak, lebih besar ruang geografik yang you cover dalam sesuatu iklan ni. Sebenarnya dia akan liquidate duit you. Okay, sebab you have to remember kalau ramai orang klik iklan you kena bayar banyak dekat Google. So objektif you adalah you nak ramai orang klik dan beli. Kalau ramai orang klik tapi lepas tu tak beli, you rugi. Sebab you still kena bayar dengan Google. So since I'm selling cupcakes and I'm doing delivery for client, takkanlah saya nak advertise sampai satu Malaysia kot, kan? Sebab macam mana saya nak buat delivery? So I just want to define that my area of advertisement hanya akan appeal kepada orang di area sekudai, iaitu dalam lingkungan 20 km daripada 25 km daripada rumah saya. Mungkin juga kalau saya nak kecilkan lagi, mungkin dalam 20 km. Contoh, you boleh juga advertise ikut zip codes lah, tapi selalunya susah kan nak tahu. Unless you memang worldwide punya macam Zalora ke apa kan, you nak advertise kat satu ikut negara semua, okay lah. Tapi because I'm just a small business, so I choose my area. Okay, then we click next. Okay, right. So this is the budget that we are charged by Google. Okay, untuk iklan saya tadi tu, saya kena bayar kepada Google 1,240 monthly maximum. Alright, lebih kurang satu hari RM40. Alright, iaitu saya akan mendapat lebih kurang 1,300 klik. Dia tak janji orang beli dia janji klik. Okay, klik tu maksudnya orang Google akan bantu untuk iklankan advertising ini. Bila dia rank tu, then dia expect lah based on the performance of the keywords, you will get around 1,320. Now, katalah I cakap, oh this is too expensive, I couldn't afford this. You can enter your own budget. Okay, katalah memang small business kan, RM50 satu hari mahal tu. Katalah saya mampu bayar satu hari RM20 saja. RM20 pun banyak ni, which is around 600 lebih untuk each month. Sebab saya pun jual cupcake je kan. Tapi bila terlalu rendah bajet ini, dia ada implikasi. Kadang-kadang our competitors akan overcome kita. Our competitors yang bukan nombor 2, bukan nombor 1 tau. Mungkin kita ni duduk nombor 3 dengan nombor 4. Right? Di bawah. Jadi
budget tu mungkin kurang lah, akan menyebabkan kita kalah dengan competitors. Well, there's no wrong, you can charge RM10 pun, tak ada masalah. So kalau RM10 satu bulan dalam 300 ke 440 klik. Saya sebenarnya okey dengan ni. Kalau orang tanya saya, okey ke Doktor RM10? Okey, sebenarnya sangat okey kerana dia bergantung kepada how precise you describe your product. Dalam site, katalah you nak jual cakes kan, dan memang cakes you tu fresh dan you boleh buat delivery. So orang memang akan terus make a call. So that is already game lah, maksudnya you dah capai dah you punya objektif. Macam tu je macam I nak letak RM6 kan, okay RM6. I dapat dalam 200 klik for each month dan katalah daripada 200 tu 100 tempah delivery. I still have tempahan-tempahan melalui cara lain lah, Facebook ke apa. So I can proceed. Okay, ni right, dan dia suruh verify lah all this information. And next is kita kena masuk our billing. So this is where you pay lah, but today kita tak bayar lah, right? So after we confirm payment, then kita kena kita akan diminta later kalau kita tak ada Google Analytics, mereka akan minta kita bayar subscribe for Google Analytics kerana segala pelaporan tentang kempen ini akan dilaporkan di Google Analytics. Okay. Doktor, kalau tekan next kena bayar ke? Ya, dia akan minta you masukkan nombor kad kredit. Oh ya, so saya tak tekan next lah. Jangan tekan next kecuali you memang betul nak advertise. Sampai saya tak tekan. So sampai situ je lah doktor? Sampai situ sajalah? Ya, sampai situ. Nanti bila dia nak deliver, nanti you kena masukkan kod. Ada satu kod tau. Dalam tadi kan kita tengok dekat dalam source code tu, dia ada Google Analytics punya coding. Betul tak? If you remember dari tadi dekat Betul. Tapi tadi saya dah skip je. Dekat situ, lepas you dah bayar untuk Google Ads ni, dia akan minta you untuk subscribe kepada Google Analytics sebab semua pelaporan tentang keberkesanan ads ni yang you bayar ni akan dimasukkan dalam Google Analytics. Pandailah dia berniaga. So dia ni satu produk, tu satu produk lagi. So that's why. So macam company besar-besar, kalau you tengok Lazada, dia tak ada satu iklan, dia ada berjuta iklan. So you boleh bayangkan berapa besar dia punya analytics lah yang dia kena monitor on the performance of the advertisement. Okay. Boleh buat. Doktor, so kalau macam kita yang baru nak begini ni, kita start sampai next tu sajalah. Sampai kita letak budget kita berapa. Kalau kita nak proceed, baru kita tekan next. Ya, betul. Kalau you nak proceed. Kalau kita betul-betul kita nak buat dah. Betul. Kalau ni tak jadi lagi ni. Kalau you nak tengok dia jadi dekat website you kena bayar dan kemudian you kena install that plugin yang Google Analytics bagi tu pada website you. Alright. Doktor. Contoh kan, contoh tadi doktor bagi contoh kalau RM6 dia bagi maksimum sampai 250 klik. Kalau terlebih macam mana doktor? Kalau maksudnya terlebih daripada katalah terlebih daripada 250 tu. Dia kena bayar juga ke? Tak. Dia akan stop kat situ. Means dia punya iklan tu hilang lah. Lepas sebulan dia akan tanya. Dia biasanya akan tanya, do you want to continue or not? Oh, macam tu lah. Faham. So maksudnya nanti customer yang 250 lebih tu yang tak dapat tu, jadi dia tak dapat lah nak check di kita punya iklan tu. Maksudnya macam mana tak faham. Kalau you tak continue, iklan you tak keluar lagi. Dia sebenarnya keluar je website tapi kena specific search lah yang lepas 250 tu. Atas. Betul. Dia Google Ads ni dia bantu untuk promosi punya page je. Tapi remember the first slide tadi kan. Betul. Dia kita punya website dia dekat atas. Ya, dia sebab dia dekat atas. Macam tadi saya tanya kan. Saya tanya you all the first time yang saya tanya. Kalau you tengok iklan ni you klik tak dekat links tu? Majority kata tak kan? Ya.
You won't click. Sebab tu the purpose of Google Ads ni selalunya adalah untuk create awareness lah. Right? Dan Google, you kena ingat, Google dia dapat bayaran bila orang klik. Tapi sebagai owner of your site, orang klik tu tak semestinya bawa duit kepada you. Contoh siapa kawan kita tadi, Faris Faris buat restoran kan? You buat for your restaurant kan untuk tadi kan? Okay, dia dah buat iklan tadi, baiklah Google Ads tu untuk your restaurant. Okay, kalau saya Google restoran Arab di Skudai, tiba-tiba keluar you punya iklan tu. So, I pun klik lah tengok. So, I klik, I tak pergi pun. So, untuk Faris, that is a cost that you have to already incurred with Google. Tapi you belum dapat lagi untung you sebab I tak pergi pun restoran you. So, you have to plan betul-betul. Maksudnya bila you buat iklan ni, memang ada sesuatu objektif yang you nak betul-betul capai. Kan? Macam kalau saya jual cupcake contohnya, kalau orang yang buat call tu mesti sampai dia nak beli dan orang saya boleh deliver. Tu barulah untung. Kalau tak, dia adalah cost periklanan. Faham Faham? Faham, Doktor. Okay. Alright. So, pay-per-click exclude myself. Ya, sebab dia boleh try ikut Google user, betul. Tapi to be honest, kadang-kadang kalau you pakai email lain pun bahaya juga. You ada 2-3 email kan? You pakai Google Business email ke ataupun you pakai email personal, that is 2 different entity. So you be charged as well. Tapi dia mahal sikit daripada Meta Doktor. Kalau banding dengan Facebook, ini lebih mahal. Facebook lebih murah sebenarnya. These are 2 different company dia bukan company yang sama. Ya. So Meta lebih murah, Meta lebih friendly dari segi features dia lah. Kan? Jadi itu antara nanti kita tengok dekat bila kita belajar on social media marketing, on how inilah. Dan Meta dia ada kebaikan iaitu you boleh buat remarketing. Remarketing maksudnya you dah search kan, dia contohnya you search dekat my business tu, dia akan remarketing maksudnya dia akan guna ruang pada Facebook tu untuk nampak baliklah iklan tu. Tu yang kalau you search tu 7 days nanti consequently dia akan keluar lagi. Alright? Okay. Doktor, lagi satu. Yang sertifikat tu kita bila dah download kena hantar link dekat doktor ke macam mana? Tak payah. Saya nak you download je, nanti you upload dalam Google Drive. Okay. Alright. Okay, I think that's all for today. Lama kita kelas ni. Sure, susah. You all yang belajar ikut telefon lagi susah. Saya sangat kecil lah screen dia kan. Rasanya best pula tadi. Okay, subjek ni interesting. Okay, so next week kita akan tengok on display ads. Lepas tu kita akan tengok on social media marketing. Yang mana tadi macam you tanya tentang Facebook Meta for Business. So kita akan tengok yang itulah. Right? Attendance dekat sini. Attendance dekat link. You all dah sign belum? Belum tu. Tak apa, saya share dekat chat, dekat WhatsApp. Nanti you all sign Okay. Okay. Right. Saya dah share dekat WhatsApp group. Cuba seorang masuk, takut saya ni selalu tak allow. Dah boleh. Masuk. Tengok dekat Boleh, WhatsApp. Doktor? Boleh? Boleh. Okay, Dan. Okay, kita jumpa lagi satu kali. Kita jumpa pada minggu yang Sekejap, buka kalender. Ini ni, 18 kan? 21 Sekejap. When is our next class? Bukan next week ke Doktor? Sekejap, saya tengok. 18 Doktor. Sekejap Berapa 11 kan? 11 kan? Next week lah kan? 18. 11 Doktor, 11.
11 tu doktor. 11 Eh? 9 kan? Kejap dah habis kelas dah doktor. Last kelas. Sebab Doktor yang itu yang dekat kelas jadual dah habis dah doktor. replace dengan kelas itu. Sebab Sebab- 11 Jun tu kita orang ada kelas marketing information. Kita ada test juga. Sekejap. 18 Dalam jadual saya ada 11 hari bulan. 11 bulan kita kelas Saya tak lain ada. doktor, ada marketing. Kita orang kelas law doktor. Law? Kelas law 11. Kiranya kita ada kelas lain-lain lah. No, Last 11 kelas ada. tu 11 kalau hari bulan dekat tu. discussion group tu 25 Sebab Jun. hari ni patutnya last kelas doktor. Tapi doktor ada hutang satu kelas sebenarnya hari tu yang kita cancel 23 tu. Betul. Kita memang saya ada Tapi kelas semua kan? dah full doktor kalau Sabtu. Ahad boleh? Sampai Doktor kita buat malam doktor. Ahad ada. Malam saya suka. Malam. Malam senang doktor. Janganlah malam. Ahad malam senang doktor sebab Malam semua tak Jangan fokus. malam. Malam senang doktor. Kita dah penat dah kelas malam. Weekdays dah tak ada Ahad live. kerja. Ahad malam doktor. Ahad doktor, Ahad boleh Ahad. Okey, sekejap. Saya sebenarnya hanya memerlukan berapa topik lagi nak cover ni? Okay, berapa jam doktor perlu kan? Kita memulakan full doktor. Sabar. Sekejap, 18, 19 kita orang tak ada kelas. 18, 19 you tak ada kelas? 18 kita ada replacement pricing decision. Oh, pricing, sorry. So you all sebab tadi 19 free. Berapa free? Hari apa free? 19 free hari Ahad. 19 Hari Ahad. Ahad free doktor. Tu bagus. Okey, 19 free 19, tu cantik juga tu. Malam ke? Prefer malam? Siang doktor, siang. Tak nak malam. Waktu Petang macam lah, ni pun tak apa doktor. Kita orang Siang, redha siang. daripada Siang lah, saya pun malam macam pun tu, boleh doktor, okey lah. tumbang kan. After Alright. 5. Yes, petang doktor. Ikut Debra. Petang pukul 2 ke. Okay, wait. Alright, now I have to cover only 1, 2, 3, 4 topics. So 4 topics. So I need actually kalau boleh dalam 2 meetings. Macam mana? Tapi kita orang kosong 19 tu je doktor. 19 Dengan besok. Besok kan? Besok Kalau besok kita, ada kelas. kalau kita cover sedikit boleh tak? Besok boleh lah doktor tapi Besok boleh petang. doktor. Pukul berapa doktor? Besok Besok pagi lah. Petang. Malam doktor, pagi kerja doktor. malam lah. Jangan malam. Petang doktor. Petang. Yuk kita pagi. Tengah hari. Besok kalau malam boleh doktor. Kalau siang tak boleh. Pukul 2 sampai Dia buat pukul full malam, 6 petang, doktor. pagi. Nak buat malam ke petang ke pagi ni? 2 sampai pukul 6 petang. Petang. Boleh kerja pagi. Pagi kerja doktor. Kalau Doktor besok. Ahad malam. Okey, tu buat petang lah. Pagi Ahad Ahad tidur. malam doktor. Kalau saya sebab saya petang besok Ahad kan saya cuti tapi saya ada bawa anak saya ada komitmen lah. Cuma I will be available pun kat rumah dalam pukul 4 macam itu pukul 4 sampai pukul 4 pukul 6 tu adalah kot kat rumah. I just need around Boleh lah tu doktor. 1.5 to 2 hours. Kalau kita buat daripada 4 to 6 you all ada tengah commute ke macam mana ke? Tak, boleh tu doktor. Saya okey. 6 tu doktor. 4 Pukul sampai 4 6 okey doktor. Doktor saya keluar dulu minta maaf. Terima kasih doktor. Maybe. Boleh. 4 Okey. sampai 6 doktor besok. Okay, Cun. 4, 6 Alright okey. Cun 4 sampai 6 Alright Kelas doktor boleh. 19 pun sekali ya doktor. Lagi satu doktor. Okey, 19 hari bulan lagi tu satu. pun. Lagi satu, 19 tu. Okey, nak buat pada yang sama ke? Sebab saya rasa malam you all semua dah tumbang ni. Termasuk Ya, saya pun betul. tumbang juga. Kalau tak 2 sampai 4 pun tak apa doktor. Okey, mungkin kena buat petang lah kot. 4 sampai 6. Boleh 4 sampai 6. Boleh? Okey doktor. Alright. Tu bila doktor next class kan? 19 kan? 19. 19 dengan Okay. esok kelas 4 sampai 6. Okay, thank you doktor. Alright. Okay. Thank you very much everyone. Selamat Thank you berehat. doktor. Thank you Thank you doktor. doktor. Thank you doktor. Okay, Take care. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you Have a nice doktor. day. Besok. Jumpa besok 4 sampai 6. Okay, jumpa Okay, esok 4 doktor. sampai 6.